रुक्मिणी अष्टकं ध्यानं भूयात् भयोद् विपद्मा भयवरदकरा तप्तकार्तस्वराभा शुभ्राभ्राभेभयुग्मद्वयकरद्रुत कुम्भादिभरा सिच्यमाना रक्तौगा बदमौलिर्विमलतर दुकूलार्तवालेपनाढ्या पद्माक्षी पद्मनाभोरसि कृतवसतिः पद्मगा श्रीः श्रियै नः श्रीरुक्मिणी अष्टकं किं तस्य बहुधा नैस्तु किं प्रतेर्नियमैस्तथा येन दृष्टा जगन्माता रुक्मिणी कृष्णवल्लभा किं यज्ञैर्बहुभिस्तस्य सम्पूर्णवरदक्षिणैः येन दृष्टा जगन्माता रुक्मिणी कृष्णवल्लभा तेन दत्तं हुतं तेन जप्तं तेन सनातनं येन दुष्टा जगन्माता रुक्मिणी कृष्णवल्लभा हेलया येन सम्प्राप्ताः सिद्धयोष्ठौ न संशयः गत्वा द्वारवतीं येन दुष्टा केशववल्लभा सफलं जीवितं तस्य सफलाश्च मनोरथाः कलो कृष्णपुरीं गत्वा दुष्ट्वा माधववल्लभां देवराज्येन किं तस्य तथा मुक्तिपदेन च न दुष्टा जे जगन्माता रुक्मिणी कृष्णवल्लभा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन रुक्मिणी कृष्णवल्लभा सदार्चनीया मनुजैर्द्रष्टव्या सर्वकामदा विशेषतः पूजनीया नवरात्रे सदाशिवने नवम्यां तु नरैर्यस्तु पूजिता हरिवल्लभा श्रीस्कान्दे महापुराणे प्रभासखण्डे द्वारका महात्म्ये श्रीरुक्मिणी अष्टकं सम्पूर्णम्।